अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लेक्चर नंबर 2 है और सेशन हमारा चल रहा था सूरतों के नाम से रिलेटेड। सूरतों के नाम से रिलेटेड का मतलब ये है कि हम सूरतों के नाम से रिलेटेड उसमें उस सूरत में मौजूद अहम वाक़या क्या है या उस सूरत में मौजूद अहम मसला क्या है उसकी डिस्कशन कर रहे थे। सूरतुल फातिहा के 4 अहम नाम लेक्चर नंबर 1 में हम कवर अप कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 1 में जो नाम हमने देखे, सबसे पहला नाम सूरत का देखा सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या सूरतुल हम्द। इस सूरत को क्यों कहा जाता है? दूसरा नाम सूरत फातिहा या फातिहतुल किताब क्यों कहा जाता है? तीसरा अहम नाम इस सूरत का है अस्सला, इसको सला क्यों कहा जाता है? चौथा अहम नाम अस्सबउल मसानी के बार बार पढ़ी जाने वाली सूरत, इसे क्यों कहा जाता है? इन नामों की डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम 5वां अहम नाम और इस लेक्चर का पहला अहम नाम जो सूरत फातिहा से रिलेटेड है उसको पढ़ने लगे हैं, वो है अर्रुक़या। कि सूरतुल फातिहा का एक नाम है रुक़या। रुक़या का मतलब होता है दम करने वाली सूरत या दम की जाने वाली सूरत। तो इसको दम की जाने वाली सूरत क्यों कहा जाता है, दम वाली सूरत क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए हम सहीह बुखारी की हदीस को देखते हैं। सहीह बुखारी में 5007 नंबर की रवायत और इसी तरीके से बुखारी की और दूसरी रवायत है 5736 नंबर। इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपके सामने रखता हूं। जनाबे अबू सईद खुदरी इस हदीस के रावी फरमाते हैं कि हम एक सफर में थे और हम एक जगह पहुंचे, वहां से हमने खाना तलब किया, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। हम जा रहे थे कि एक लड़की दौड़ी हुई आई, उसने कहा हमारे सरदार को किसी चीज ने काट लिया है, आप में से अगर कोई दम जानता है तो वो दम कर दे। तो जनाबे अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने उनसे जो है वो 30 बकरियों के एवज जो है वो दम तय किया कि हम दम करेंगे लेकिन 30 बकरियां लेंगे। तो उन्होंने उनके सरदार को दम किया, अल्लाह ताला ने शिफा दी, 30 बकरियां ले ली और कहते हैं हमने उन बकरियों को कुछ नहीं किया, यहां तक कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अल्लाह के रसूल के सामने ये वाकया पेश किया, फरमाया आप लोगों को कैसे पता कि ये सूरत दम वाली सूरत है? ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अच्छा आप लोग खा लो, बकरियां जो मतलब है वो रख लो और मेरा हिस्सा भी दे दो। यानी अल्लाह के रसूल मैं कभी दम तो मैंने सिखाया है तो आप मेरा हिस्सा भी दे दो। इसी तरीके से एक दूसरी रवायत में भी इस सूरत का रुक़या होना साबित होता है। वो रवायत अबू दाऊद में मौजूद है और हदीस नंबर 3896 नंबर रवायत है। ये रवायत खारिजा बिन सदद के चचा जनाबे अल्लाका बिन सहार तमीमी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब इस्लाम कबूल इन्होंने किया, अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम की तरफ जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह पे उन्होंने देखा कि एक शख्स जो उसे जंजीरों से बांधा हुआ है, वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे उसका जो है दिमाग का मसला था, उसको जंजीरों से बांधा हुआ है। तो जनाबे अल्लाका बिन सहार तमीमी को देख के लोगों ने कहा कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होकर आ रहे हैं, जरूर उनके पास कोई खैर होगी। उनसे फरमाया कि आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जिससे इनका इलाज किया जा सके। जनाबे अल्लाका बिन सहार तमीमी ने उम्मुल किताब पढ़ के दम किया, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ के उन पर दम किया, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दे दी। तो अल्लाका बिन सहार तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने 100 बकरियां दी, 100 बकरियां। तो वो 100 बकरियां लेके अल्लाह के रसूल के पास आए और ये मसला पूछा, अल्लाह के रसूल मैं इसे खा लो, ले लो। तो अब यहां पे बात आई है तो इसमें अहम मसला एक ये चीज भी निकलती है कि क्या कुरान मजीद के जो कुर्रा हजरात हैं, जो कुरान मजीद पढ़ाते हैं, कुरान मजीद सिखाते हैं, कुरान मजीद के लिए मेहनत करते हैं, क्या वो उस मेहनत की उजरत ले सकते हैं या नहीं ले सकते? देखें, बाज लोग जो इल्म से ला इल्म हैं या दीन से दूर हैं, उस दीन की दूरी की वजह से कुरान की सही माना और मफहूम से वो बेखबर हैं और वो तंज करते हैं कुर्रा हजरात पर, वो तंज करते हैं जो लोग कुरान मजीद की तालीम दे के उजरत लेते हैं उन पर तंज करते हैं। जबकि आप सहीह बुखारी की हदीस पढ़ के देखें और यह रवायत 5737 नंबर रवायत है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान पढ़िए, फरमाया इन्ना अहक्क मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, कि सबसे ज्यादा बेहतर चीज जिस पर इंसान उजरत ले सकता है वो अल्लाह की किताब है। यानी ये किताबुल्लाह की तबाअत करने वाले, किताबुल्लाह की किताबत करने वाले, किताबुल्लाह की जिल्द बंदी करने वाले, किताबुल्लाह की खरीदो फरोख्त करने वाले, किताबुल्लाह को पढ़ाने वाले, ये अल्लाह की किताब पे उजरत ले सकते हैं। जो यहूद व नसारा का तज़किरा मौजूद है कुरान मजीद में, जो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वला तश्तरू बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, कि भाई अल्लाह ताला की आयात को थोड़ी कीमत में मत बेचो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसकी उजरत क्यों ले रहे हैं, इसका ये मतलब। बाज़ चीजें कुरान मजीद की एक आयत दूसरी आयत की तशरीह करती है। अब
یہ آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اس کی تشریح قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ وہ کفار، وہ یہود، وہ نصارہ کرتے کیا تھے؟ یکتمون الحق، حق بات چھپایا کرتے تھے۔ حق بات کو چھپانا یہ ہے اللہ کی کتاب کو بیچنا۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں جو ہے ان کے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ کی کتاب کو ان کے الفاظ کو چینج کر دیتے، وہ معنوی طور پہ تعریف کریں یا لفظی طور پہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیچنا، کہ ایک تحریف اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کہ آپ حق بات نہ بیان کریں، یکتمون الحق، حق کو چھپا لیں۔ اس چیز سے منع کیا گیا، نہ کہ اس چیز سے کہ بھی آپ جو ہے نا اجرت کیوں لے رہے ہیں۔ بھئی اللہ کی کتاب پہ اجرت لینا جائز ہے۔ اس سورت کا دوسرا اہم نام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیکچر کا دوسرا اہم نام اور ویسے چھٹا بنتا ہے، وہ ہے اس سورت کو ام الکتاب یا ام القرآن یا القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں، ام القرآن، قرآن کی ماں، القرآن العظیم کہ سب سے عظیم قرآن، اپنے آپ میں یہ قرآن ہے۔ اس سورت کو کہا جاتا ہے، کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ یہ واحد ایسی سورت ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں مختصر طور پہ قرآن مجید کے تمام مضامین کو رکھ دیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا، اللہ تعالیٰ کی تمجید، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جس چیز کا رب العالمین نا، تو جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کی ملکیت کے بارے میں جہاں جہاں قرآن مجید میں ڈسکشن ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین کی آیت کے انڈر ہے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم میں جناب ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا، جناب زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دینا، اسی طریقے سے جتنے اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے سلسلے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آکسیجن، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند، اتنی چیزیں مہیا کی ہیں کہ ہم یہاں پہ ریزیڈنس ہیں، ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ہمارے یہاں رہنے کے قابل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ الرحمن الرحیم کے انڈر یہ تمام چیزیں آتی ہیں جو قرآن مجید میں ڈسکس ہیں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قیامت کا سارا تذکرہ، عدل و انصاف کے جتنے تذکرے موجود ہیں قرآن مجید میں، جناب داؤد کا واقعہ، اسی طریقے سے دوسرے تیسرے واقعات جو عدل پر مشتمل ہیں، یہ تمام واقعے مالک یوم الدین کے انڈر ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں۔ ساری توحید سے ریلیٹڈ اللہ کے سامنے جھکنا، اولاد کا طلب کرنا، رزق کا طلب کرنا، یہ تمام چیزیں جو قرآن مجید میں توحید سے ریلیٹڈ ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایڈریس کر دی ہیں۔ اس کے اندر تمام چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد اور معاونت مانگی جائے۔ اس طرح اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس راستے سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، انبیاء کا راستہ، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا، جتنے صلحاء کا تذکرہ ہوا، جتنے شہداء کا تذکرہ ہوا، جتنے صدیقین کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہے۔ تو ام القرآن ہوئی نا۔ اسی طرح فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور یہود کا تذکرہ اور ان تمام اقوام کا تذکرہ جنہوں نے حق بات جانتے ہوئے بھی اس پر جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، اسی طریقے سے قوم شعیب ہو، وہ کوئی اور قوم ہو جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ سارا تذکرہ المغضوب علیہم اور الضالین جن کو حق بات پتہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا۔ تو اس لحاظ سے کہ اس سورت، یہ اس کی جامعیت اتنی ہے کہ اس سورت کو ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کا آخری نام جو کہ ساتواں اور اس لیکچر کا تیسرا اہم نام ہے، وہ ہے تعلیم المسئلہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی، اپنے سے مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ بھئی آپ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کیسے مانگیں۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بادشاہت کے تذکرے، اس کی تمجید، اس کی بزرگی، اس کی ملکیت، قیامت کی ملکیت، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ دعا شروع کرنے کا سلیقہ ہے، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے
रवाह तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी से लेकर आए हैं और ये रवायत फुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मस्जिद में मौजूद था। एक सहाबी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद कहने लगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिल्त अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी तूने जल्दी की है अल्लाह ताला के मामले में। इज़ा सल्लैता, जब तू नमाज पढ़े, फ़क़अदता, और बैठ जाए, फ़हमदिल्लाह, फिर अल्लाह की हम्दो सना बयान कर। नमाज पढ़ के हट जाए, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर, उसके बाद बिमा हुआ अहलु, हम्दो सना भी ऐसी बयान कर जो उस जात के शायान शान। और वसल्ली अलैया, और मुझ पर दुरूद भेज, यानी अल्लाह के वसल्लम उसको वाज कर रहे हैं कि दुआ का तरीका क्या है। दुआ का तरीका सलीका यह है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की जाए और फिर अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा जाए, उसके बाद जो है दुआ मांगी जाए। जैसे यही साहबी फरमाते हैं, फुज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं कि फिर दूसरा साथी आया, उसने यही काम किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की हम्द सना बयान की, अल्लाह के वसल्लम पर दुरूद भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा अय्युहल मुसल्ली, ए नमाजी, उदउ तुजब, तो अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ताला तेरी दुआ को लाजमी कबूल फरमाएगा। तो इसका आखिरी अहम नाम जो मैंने आपके सामने रखा है वो है तालीमुल मसअला, यानी सवाल करने के आदाब सिखाने वाली सूरत है ये, कि आपने अल्लाह से सवाल कैसे करने हैं। आप देखें ना, आपने ये सारी तमजीद बयान करके सबसे पहले सवाल क्या किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सवाल किया आपने। और फिर रास्ते का सवाल कर रहे कि अनअमता अलैहिम वाला रास्ता, मग़ज़ूब वाला रास्ता नहीं, ज़ालिमीन वाला रास्ता नहीं। ये सारी चीजें इसमें तालीमुल नाम है जो हमने रखा वो है अर्रुक़या, यानी इस सूरत का नाम जो है दम वाली सूरत, उससे रिलेटेड वाक़या आपके सामने रख चुका। दूसरा अहम नाम जो आज हमने देखा है वो है उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, अल कुरानिल अज़ीम, उससे रिलेटेड बातें भी चंद आपके सामने रख दी। तीसरा नाम जो इस सूरत का और आखिरी नाम 7वां नंबर जो है तालीमुल मसअला के आदाब दुआ सिखाने वाली सूरत। तो ये 3 अहम नाम आपके सामने आज के लेक्चर में मैं रख चुका हूं। दुआ ये अल्लाह मुझे और आपको सही मानों पर कुरान मजीद समझने, उसको आगे पहुंचाने, उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल